जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आजिर भिडियो रे आमे देखिबा तारीख 10/7/2025 जहाँकि गुरुवार पाई रही। तो सही दिन आमे लेसन प्लान देखिबा शिशुबाटिका 3 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को नहीं। एनिमते आमे शिशुबाटिका 3 रो शिक्षक सहायक पुस्तिका सहित शिशुबाटिकार कार्य पुस्तिका जो दि जाइछि ताकू नेबा। सेहीपरि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका एवं विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिकार सहायता नेबा। द्वितीय श्रेणी पाई भाषा कार्य पुस्तिका पाठ्यपुस्तिका तो सहित गणित कार्य पुस्तिका पाठ्यपुस्तिका एवं आमर जो लिटरेसी किट रही से आधार में आमे सबू कार्य को लेसन प्लान रे स्थानित करिबा। तेणु एठी गोटे कथा मु आपण मानकु कहि रखिबाकु चाहे। मते काली सस्मिता पंडा मैडम गोटे मेसेज करथिले जे शिशुबाटिका 3 रो आमे लेसन प्लान करिबा समय रे से केउ परि भाबरे आमे पाठ नंबर बा कार्य नंबर पकाइबा। तो प्रथमे मु सेही भौणींकर एही डाउटटी को क्लियर कर देबाकू चाहूची। तो सहित जो माने मोर लेसन प्लान को फॉलो करूछंती से माने मध्य याकू जानिबा उचित। काहेकि ना मु कोउ आधार रे लेसन प्लान टी प्रिपेयर करूची आपण माने जदी न जानिबे तो आपण मानक पई भी प्रॉब्लम होई जिवो। प्रथमे आमे देखिबा जो जुलाई मासर हमर एही पाठ्य खसडाटी रहिछि सेही पाठ्य खसडा रे आपण माने एठी देखि पारुछंती कार्य फर्द संख्या देछि। तो हमर एही मासरे मात्र 12टी कार्यफर्द देछि। तो आमे कौन करिबा दिने छड़ा दिने एही कार्य गुडी को नेबा। तो केवल आमर शिशुबाटिका पाई एही शिक्षक सहायक पुस्तिका सहित शिशुबाटिकार आमर कौन दिया जाइछि ना गोटे गोटे कार्य पुस्तिका पिला मानको दिया जाइछि। सेही कार्य पुस्तिका रे एही कार्य आधार रे जो देखुछंदी जुलाई मासर एही पाठ्यकोशडा एतिकी ही कार्यफर्द रहिछि जुलाई मास पाई जहा कि 12टी कार्यफर्द हमको गोटे मास बा जो आमर 26 दिन अछि कार्य दिवस सेति भितरे सराइबार अछि। तो सांग माने एठी डेली डेली आमे पाठ संख्या कार्य संख्या लेखिबार आवश्यकता नाही। दिने छड़ा दिने लेखिबा। आउ गोटे कथा कही रखा चाहे एठी जो आपण माने विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका देखुचंती एहार प्रत्येक कार्य रे आपण मानकु जो एलओटी देखा जिवो एलओ जो नंबरिंग टी हेछि सेटा मु आपण मानकु टिके देखै दिए। देखंतु ये हेउची भाषार जो एलओ कोड गुडी अछि ECL 1 3.1 3.2 3.3 3.4 एठी जो आपण माने 3 देखुचंती एही 3 टी होउची शिशुबाटिका 3 पई प्रयोज्य। तो जेतेबेले विद्या प्रवेश सरी जीवो आपण माने लो कोड एलो कोड पकेइबे सेतेबेले देखिबे ECL 1 4.1 4.2 4.3 एही परि भाबरे आसीबो। सेतेबेले ताहा प्रथम श्रेणी पई प्रयोज्य हेबो। जहा कि ये मध्य देखंतु IL 3.5 3 माने एठी होची शिशुबाटिका 3 पई। तो आमे शिशुबाटिका 3 रे जहा आमे पाठ पढेइबा प्रथम श्रेणी पिला मानकु मध्य ताहा पढेइ पारिबा। प्रथम श्रेणी रे जेउ आमर विद्या प्रवेश कार्यक्रम गुडी को रहिछि ताहा मध्य शिशुबाटिका 3 पई प्रयोज्य अटे। आपण माने जो माने प्रस्तुति प्रशिक्षण नेइथिबे से माने मध्य देखिथिबे गोटिए आमर लेसन प्लान जेतेबेले आमे डेमो लेसन प्लान देउथिले सेतेबेले गोटिए शिक्षण कार्य को ही टिके टिके मॉडिफाई करिके बेसी टिके इजी शिशुबाटिका 3 पई ताटू टिके जस्ट हार्ड आमे प्रथम श्रेणी पई ताटू टिके जस्ट हार्ड आमे द्वितीय श्रेणी पई नै गोटिए थर रे आमे मल्टीग्रेड लेसन प्लान रो डेमो भी देइछे। आउ सेही लेसन प्लान केउ परि भाबरे हमकु दिया जिवो ताहा मध्य हमकु आरपी माने सिखैथिले। तो सेही आधार रे ही मु लेसन प्लान टी को प्रिपेयर करूची। आशा करूची आपण मानकर डाउट क्लियर हो जाइथिबो। जदि आपण मानकर किछि डाउट भी रहि जाय थाए पुनी मते मेसेज कले मु आपण मानकर से डाउट टी को क्लियर कर देबी। वर्तमान आमे देखिबा लेसन प्लान। तेणु लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने आगु प्रथम यहीपरि भाव में गार टाणी ने श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। देखंतु 10/7/2025 गुरुवार शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास DG1 CG4 C4.1 एक परिवार एवं संप्रदायर व्यक्ति भाव में निजको चिन्हिबा आरंभ करिवे। शिक्षण फलाफल रे परिवार पड़ोशी एवं जोठारे भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न भूमिका निर्वाह करती सेठारे निजको एक सदस्य भाव में निजर परिचय देवे। शिक्षण कार्य
ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ଟି ରହିଛି ମୁକ୍ତ ଖେଳ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, DG1, CG1, C1.1 ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଚି ଓ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜଣ ଜଣ କରି କହିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା, ଯାହାକି 69 ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର ରହିଛି। ଏହା ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବିକାଶର ଦିଗ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 HW 3.16। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁ 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ 3ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରୁଛେ, ତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବା। CG3 C3.2 ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଳନ, ସମନ୍ୱୟ, ନମନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଷା କହେ ଗୀତଟିକୁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଏହା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 69 ରହିଛି। ଗୀତ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଉଭୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ରହିଛି। ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା କହିଲ ଦେଖି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 131। ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି, ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 ECL 3.5ର B। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3.5ର B ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ରହିଛି, 3.5ର B। ତେଣୁ 3 ହେଉଛି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପାଇଁ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆଉ ଆପଣମାନେ 3ର କୋଡ଼ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 4ର କୋଡ଼ ପଡ଼ିବ। CG10 C10.9 ଚିତ୍ର ପଠନରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ। ଏଲୋ ଅଛି ଆମର ଚିତ୍ରର ବସ୍ତୁକୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଏକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ନିଜ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜଣ ଜଣ କରି କହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଉଭୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 14। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ 14 ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଦିଆଯାଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକାର, ତାର 14 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି, ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG7 C7.1 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶୁ ଚିତ୍ର ଚାର୍ଟରୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ କହିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଦିଆଯାଇଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ 14 ପୃଷ୍ଠା 25ରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଛି ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା। ଏହା ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 193ରୁ ପାଇଯିବେ। ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସେମ୍ ରହିଛି, ବିକାଶର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗପକୁ କହି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ମାମାଲି ସକାଳେ କ'ଣ କଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 193 ପୃଷ୍ଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ଟି କରିବା। କଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକାଶର ଦିଗ, କଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG12 C12.1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାକୃତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନଙ୍କର କଳାତ୍ମକ କୌଶଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପିଲାମାନେ କାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କାଇଟ୍ ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କରିବା। ଘର ବାହାର ଖେଳ, ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅଛି, ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG3 C3.2 ନିଜ ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିବେ। ମୁରୁଜ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି, ବିକାଶର ଦିଗ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG11 C11.2 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ 3-4ଟି ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟର ଚିତ୍ର ଅଛି,
आमर शिक्षण सामग्री एठी आपण माने जेकोसी प्रार्थना समय गोटे चित्र देखाई पिला अनुभूति को नहीं आलोचना कराइबे। द्वितीय पीरियड अच्छी भाषा भाषा कार्यपुस्तिका सप्ताह 4 दिवस 2 कार्यफर्द सहित पाठ 4 हई और समुद्र किसी अंश को आम करवा। विकास दिग भाषागत विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 CG10 C10.1 डिकोडिंग प्लस राइटिंग ध्वनि सचेतनता चित्र शब्द वाक्य पठन एवं लिखन शिक्षण फलाफल शब्द वाक्य चिन्हे व फलायुक्त शब्द चिन्हे पढ़े और लिखे। आम शिक्षण कार्य पशुपक्षी नाम लिखे चित्र विषय शब्द लिखे विद्यालय जिनसर नाम लिखे सरल गीत को पढ़े। यह पाठ 20 पृष्ठा 20 कार्यफर्द अटे। यह सहित आम कौन करवा ना पाठरे जो आम कौन करवा ना हई और समुदी पाठ रही से ही पाठ भितर जेते सबू व फलायुक्त शब्द थी ताकू गोल करने कहवा। व फलायुक्त शब्द चार्ट अच्छी शिक्षण सामग्री। तृतीय पीरियड भाषा पाठ 4 हई और समुदी हसखुशी बही यह रही। आमर विकास दिग सेम रही पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 CG10 C11.1 रीडिंग प्लस राइटिंग सरल शब्द पढ़े और लिखे शिक्षण फलाफल शब्द पढ़े और लिखे शिक्षण कार्य व फलायुक्त शब्द पढ़े और लिखे पाठ्यपुस्तकर अभ्यासर 3 नंबर पृष्ठा 31 यह रही पाठ्यपुस्तक अच्छी शिक्षण सामग्री। चतुर्थ पीरियड रे गणित पाठ 4 दल दल करी गणिबा बौद्धिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 CG8 C8.5 दशांक पद्धति स्थानीय मानर व्यवहार करी 19 पद पर्यंत संख्यार परिमाण को चिन्हाइबे और व्यवहार करिवे। शिक्षण फलाफल रे 2 अंक विशिष्ट संख्यार स्थानीय मान कहिबे और लिखिबे। शिक्षण कार्यर कंक्रीट स्टेज रे बाटी को देई 10 10 करी गणी केतोटी 10 हैला और केतोटी बळिला गणिबा को कहिबी। रिप्रेजेंटेशन स्टेज रे चित्र कार्ड सहायता रे केतोटी 10 टिकिया बिड़ा और केतोटी बळुची दर्शाइबे। यह गणित खेलर पृष्ठा 30 रे आपण माने कर देबे। पाठ्यपुस्तक अच्छी शिक्षण सामग्री। पंचम पीरियड रही गणित गणित कार्यपुस्तिका सप्ताह 5 दिवस 3 कार्यफद विकास दिग अच्छी बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 CG8 C8.5 से सेम रही शिक्षण फलाफल सेम रही। शिक्षण कार्य आम अब्स्ट्राक्ट स्टेज रे कौन करवा शून्य स्थान पूरण करी दशक एककर धारणा पाइबे। यह सप्ताह 5 दिवस 3 पृष्ठा 35 कार्यफर्द अटे। कार्यफर्द अच्छी शिक्षण सामग्री। षष्ठ पीरियड रे परिवेश हई और समुदी बौद्धिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 CG7 C7.1 विभिन्न वर्गर वस्तु और सेमानकर संपर्क को निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल निकट परिवेश रे उपलब्ध वस्तुर सूक्ष्म विवरणी प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य केतोटी खाद्यर नाम लिखि ताहा किपरि खराब हुए आलोचना करा। अभ्यासर पृष्ठा 33 9 नंबर रे आमे यह करैदेबा। पाठ्यपुस्तक अच्छी शिक्षण सामग्री। सप्तम एवं शेष पीरियड रे चित्रांकन करिबा काइट बा गुड़ीर चित्र जहाँकि कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास हेब। शिक्षण फलाफल पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG12 C12.1 विभिन्न सामग्री और उपकरण व्यवहार करी कलाकृति करेंगे। शिक्षण फलाफल भिन्न भिन्न कला कौशलर अन्वेषण शिक्षण कार्य गुड़ीर चित्र करी रंग देवा कहबी। शिक्षण सामग्री ड्रॉइंग सीट एवं क्रेयन। एहीपरि भाव आम शिशुबाटिका 3 प्रथम श्रेणीर लेसन प्लान टी सरी जाइछि। आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भाव आपमनक साहाय्य आसिबो। जदि आपणकर शिशुबाटिका 3 लेसन प्लानिंग को नहीं किछि भी डाउट थाए तो आपण माने मते जणैले मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकर सही डाउट को क्लियर करने को चेष्टा करी। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागुछि दयाकोरी लाइक करिवे शिक्षक बंधु मानकु शेयर करिवे चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे मतामत कमेंट माध्यम रे देबे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।